Okay, good afternoon, all the students. I think you are doing well and spending your time even in quarantine also in your study. And I also hope that you are getting help from all the teachers who are teaching through online. Okay, so we are discussing about the chapter 6, that is the organs of the government. And today I will teach you the independence of judiciary. The topic, my topic for today's discussion is the independence of judiciary. Now, before this, you have learned the government has three organs: legislature, executive, and judiciary. And all the three organs, they have their own respective importances. And judiciary, which is also one of the important organ of the government. Last time, in the last class, you have learned various functions of the judiciary. Judiciary has to adjudicate the law. Judiciary has to some sort of administration also. Judiciary has to act as the guardian of the constitution, protector of the rights of the individual citizens. All these are. Now, as the judiciary is very, very important, and last time also I told you, without the judiciary, it is not possible to get the justice by the people. The people cannot enjoy liberty in absence of the judiciary. And I also taught you that in order to measure the political excellence of our country, we have to see the judicial system. It is the judicial system which gives the position in the international field, the state or the country, how it is. It means if the judicial system is very good, then we can find the place, the position of that country is very important, is very good. You know, India ma world ma ICC le International Cricket Council le grading गरेको जस्तो नि, कोही बेला इन्डिया अलिक माथि, कोही बेला अस्ट्रेलिया माथि, त्यस्तै भएको जस्तो कुनै पनि देशलाई कस्तो खालके सिस्टम, कस्तो खालके अवस्था छ भने चाहिँ जुडिसियरी हेर्छ भनेर पनि हामीले पढ्यौं। अनि अर्को पनि पढ्यौं, लर्ड ब्राइसले भनेको अनुसार इफ द ल्याम्प अफ जस्टिस गोज आउट हाउ डार्कनेस वुड बी देयर भनेर भनेको थियो है। न्यायको बत्ती नै निभ्यो भने कति अँध्यारो हुन्छ, नो जस्टिस भन्ने कुरा हैन। सो अल दिस थिङ्स गिव्स इम्पोर्टेन्स टु द जुडिसियरी. So judiciary is very, very important. Now today's discussion is independence of judiciary. Judiciary is important, but the judiciary must be given the independence so that it can perform its duty without any interference. कसै मान्छे, कसै व्यक्ति हैन अथवा कुनै एउटा संस्था भनौं राम्रो छ, राम्रो काम गर्छ, तर उसलाई चाहिँ त्यो राम्रो काम गर्ने क्षमता भएको मान्छेलाई र व्यक्तिलाई संस्थालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अधिकार पनि त दिनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने हैन। र इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्ने क्षमता भएको मान्छेलाई इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न दियो भने चाहिँ त्यो काम राम्रो हुन्छ। अब हामी यहाँनिर हेर्छौं, in the democracy, the importance of judiciary is very, very important. Democracy can be survived where there is independence of judiciary. अथवा प्रजातान्त्रिक राज्यमा प्रजातान्त्रिक ढंग, प्रजातान्त्रिक तरिका जुन चाहिँ छ, त्यो प्रजातान्त्रिक ढंग अथवा सरकार चाहिँ त्यति बेलासम्म माने बल्दो जाग्दो बस्छ जति बेला चाहिँ त्यहाँको जुडिसियरीले राम्रो काम गरेको हुन्छ। जुडिसियरीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नु दियो भने चाहिँ त्यहाँनिर काम हुन्छ।
So independence of judiciary is very, very important. Independence, if the judiciaries are given if the freedom to work independently, then the democracy can survive. And you know, democracy means the government of the people, by the people, and for the people. So what you find here is the will of the people can be expressed. On the basis of the will of the people, administration can be carried on, and there will be the development of the people. Government को मुख्य उद्देश्य त्यही हो हैन, जनतालाई राम्रो शासन होस् भनेर. अब त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने judiciary must be given the freedom, liberty to work. हैन. र त्यसैको लागि चाहिँ many political philosophers, they have said that there must be a number of steps, there must be a number of measures, or the way or the means by which the judiciary can work independently. Political philosopher को भनाइअनुसार जुडिसियरीलाई इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नु, स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नु दिनलाई चाहिँ कतिवटा चाहिँ बाटोहरू छ, उपायहरू छ, र त्यो चाहिँ के हो हामी त्यहाँनिर हेर्छौँ. So first point is the separation from executive and legislature. So this is the first point. How we can achieve independence of the judiciary, how we can ensure independence of the judiciary भन्दाखेरि this separation from executive and legislature. Again, I want to repeat theory of separation of power. According to it, all the three organs should be allowed to work independently without any interference. So the same point here, the separation of the judicial organ of the government from these two, from the executive and the legislature. If in a country judiciary is separated, then the judiciary can work independently. There should not be any interference. Just अब executive हामी भन्छौँ, as for example, right? India को example लिँदाखेरि at the head president is there, vice president is there, ministers are there, council of ministers there. त्यसको बादमा bureaucrats officers छ, उनीहरू मिलेर executive बनिन्छ, हैन, मिनिस्टरहरू छ. ल बनाउने काम र ल दिने काममा मिनिस्टरहरूको त्यहाँनिर इन्टरफेरेन्स बेसी भयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा कुरा. त्यसको मतलब चाहिँ एक्जिक्युटिभ, whoever may be the executive, he may be the president or vice president or even the ministers or even the bureaucrats, but as far as the responsibility of the judiciary is there concerned, then judiciary must be allowed to work independently. There should not be any interference. त्यो चाहिँ कति बेला possible हुन्छ? When it is possible? When this judiciary is separated from executive. त्यसै प्रकारले legislature, हैन, legislature पनि हामी देख्छौँ, law making body, law बनाउने law बनाउँछ, अनि जुडिसियरीले प्रब्लम भयो भने त्यो सेटल गर्छ. र अब त्यो एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचर र जुडिसियरीलाई पनि सेपरेट गर्यो भने उनीहरूले एकादुसरामा इन्टरफेयर गर्दैन. If there is no interference of the legislature, if there is no interference of the executive, then we see the judiciary can work independently. So the first method to achieve, to ensure the independence of judiciary is separation from the executive and legislature. Number one point. अब हामी जान्छौँ number 2 मा. Number 2 मा हुन्छ Number 2 मा हामी भन्छौँ appointment mode of appointment भन्छ नि. How the judges are appointed. How the judges are appointed to the post of the judge. अब साधारण उसमा हेर्दाखेरि जुन मान्छेले कसैलाई काम दिएको छ भने त्यो काम दिने मान्छेप्रति त्यो काम पाउने मान्छे जहिले पनि अलिकति भए पनि के हुन्छ भने उसको रेस्पेक्ट अथवा उसँग अलिकति झुकि नै राखेको हुन्छ,
हैन, त्यो साधारण कुरा हो. दिस इज भेरी सिम्पल थिङ अनि प्र्याक्टिकल थिङ पनि हो हैन. अब यहाँनिर चाहिँ के छ भने द पर्सन हु आर टु गिभ जजमेन्ट इन एनी लिगल केसेस देन हाउ दे आर एपोइन्टेड. जुन मान्छेले चाहिँ जजमेन्ट दिनुपर्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी एपोइन्टमेन्ट भएको छ अनि त्यो मान्छे चाहिँ कसरी त्यो व्यक्तिहरूसँग उनीहरू एकदमै झुकिरहेको हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्टली गर्नुपर्छ कि भन्ने हुन्छ. सो वाट वी फाइन्ड in different countries of the world, different methods of the appointment of judges are there. र यसमा युजुअली हामी पाउँछौँ फर्स्ट अपोइन्टमेन्ट पाउँछौँ हामी इलेक्टेड बाई द पिपल. अब हेर है, when we see the different countries and the appointment mode of these countries, we find varieties of systems are there. त्यसमा एउटा चाहिँ हो elected by the people. There are some countries where the judges are elected by the people. If you see the book, you will find अमेरिकामा फेडरल गभर्मेन्ट हो, होल युएसए पनि छ, गभर्मेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, अनि प्रत्येक स्टेटमा स्टेटहरू छ, गभर्मेन्टहरू छ. इन सम स्टेट्स अफ अमेरिका त्यहाँको जजेसहरूलाई चाहिँ जनताले चाहिँ के गर्दछ, इलेक्ट गर्दछ. लाइक एमपी एमएलएहरू जस्तै नि हैन, त्यसरी इलेक्ट गर्दछ. त्यस्तै प्रकारले स्विजरल्यान्डको पनि कतिवटा लोवर कोर्टहरूमा, अब कोर्ट अस्ति मैले तिमीलाई बताएँ, इट हेज पिरामिडल स्ट्रक्चर एट द लोअर बेस, नम्बर अफ कोर्ट्स एज यु गो अप हायर एन्ड हायर लेभल नम्बर डिक्रिजेस हैन. र लोअर कोर्ट, मिडल कोर्ट, अप्पर कोर्ट, हायर कोर्ट इत्यादि हुन्छ. र स्विजरल्यान्डको लोअर कोर्टहरूमा जनताले के गर्दछ, छान्दो रहेछ, इलेक्सन हुँदछ जजेसहरूको, अनि त्यसरी एपोइन्टमेन्ट हुँदछ. तर अब यस्तो मेथडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि whatever disadvantages we get in the election, same thing is also found here in this process. भोट जित्नलाई के गर्नु पर्यो, जनताको प्यारो हुनु पर्यो हैन, जनतालाई आफूपट्टि एट्र्याक्सन गर्नु पर्यो हैन, अनि पपुलर हुनु पर्यो हैन, जनताको लागि सेवा पनि गर्नुपर्छ, सेवा पनि गर्यो हैन. र कोही बेला कतिवटा अप्ठ्यारो कामहरू पनि गर्नु पर्यो हैन. तर पपुलरिटी गेन गर्नुको लागि, आफू जनताको सामु सबैले रुचाउने भन्नुको लागि उसले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, जो चाहिँ अप्ठ्यारो पनि हुन्छ. अब यहाँ स्पेसली द मेन पोइन्ट इज when the judges are elected by the people, they have to take into consideration the people. That means their main focus will be people and what the people want. हैन, त्यस्तोपट्टि हेर्नु पर्यो. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने इलेक्सनमा फेरि के हुन्छ भने अस्ति पनि मैले तिमीलाई बताएँ, इन द इलेक्सन there is no guarantee that all people are educated, all people are expert, all people are intelligent. हैन, त्यस्तो कुनै ग्यारेन्टी छैन. आफ्नो क्वालिटी हुन्छ, कसैको ज्ञान बुद्धिको हुन्छ, कसैले काम गर्ने क्षमता हुन्छ हैन. र त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू इलेक्सनमा भाग लिन्छ, इलेक्ट हुन्छ. तर यो चाहिँ के हो, दिस इज जुडिसियरी भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ कस्तो कुरो हो, टेक्निकल कुरो. सो व्हेन द process of the election of the judges by the people is followed, there is no guarantee that the person expert in the legal field are appointed as judge. So if the person expert in the legal field are not appointed, then how we can get the justice? हैन, आफूले कानुनको विषयमा जानेको छैन, तर जनताले के बनाइदियो, जजेसको लागि इलेक्सनमा भाग लियो, जित्यो, त्यसको बादमा के इलेक्सन भयो, त्यसको बादमा चाहिँ जजेस भयो. अब उसलाई जज लको विषयमा राम्रो ज्ञानै छैन हैन, त्यस्तो हुन्छ. दिस इज द डिसएडभान्टेज अफ दिस सिस्टम. सो दिस सिस्टम इज नट एक्सेप्टेड है, नम्बर 1 भयो. नम्बर 2 मा पाउँछौँ हामीले एपोइन्टमेन्ट बाई एक्जिक्युटिभ.
appointment by executive. In some countries, the judges are appointed by the executive. Just so if we take the example in India, we also find that judges are appointed by the executive. Just so judges of the Supreme Court and High Court, they are appointed by the President of India. त्यसको बादमा अरू जजेसहरू they are to appear in the examination, legal services examination, they have to pass the examination and they have to appear in the interview, then only they can be appointed. That means executive. So we see in this system, the executive appoints the judges. Even in America also, अघि मैले तिमीलाई बताएँ, some states मा तर सबै स्टेट मा होइन, even in the United States of America, your government ma, federal government ma, judges are also appointed by the president with the consent of the Senate, upper house of the American Congress, American Parliament. So judges are appointed by the executive. This is the second method. And here what we find, it is better than the first method. Better than the first method, यसमा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छेहरू क्वालिफाइड मान्छेहरू अपॉइंटमेंट हुनु सक्छ. But here also some disadvantages are also there. These person, the judges are also to some extent, उनीहरू they are influenced by the executive. तर पनि माथिको भन्दा चाहिँ राम्रो भनेर भनिएको छ. And third is by the legislature. By the legislature. There are some countries in which the judges are appointed by the legislature. Just though legislature means MP, member of parliament. So the member of parliament, they appoint the judges. र अब यसमा पनि disadvantage के छ भने, if somebody is to be elected by somebody, that person is little bit influenced by the person who appoints them. यहाँनिर लेजिस्लेचरमा हामी त्यस्तै देख्छौँ. लेजिस्लेचर भनेको इलेक्टेड एमपीहरू हो. इलेक्टेड एमपीले जजेसहरूलाई छान्दैछ भने त्यो जजेसहरू पनि त्यो मानिसहरूप्रति जसले उसलाई चाहिँ इलेक्ट गर्यो उनीहरूप्रति अलिकति भए पनि के भएको हुन्छ, इन्फ्लुएन्स भएकै हुन्छ. यो प्रकारको हामी देख्छौँ. र यो appointment modes ma ke cha bhane, how a country follows the system for the appointment of judges, it depends on that, it depends the independence of the judiciary. अब यो तीनटा मा out of these three, Professor Lasky, एकजना political philosopher, उसले चाहिँ के भन्दैछ भने, among all the three, यो जुन चाहिँ तीनटा छ त्यसमा चाहिँ this system, appointment of the judges by the executive is the most useful or most important or acceptable. तर यसमा पनि भन्दैछ there must be some reforms must be there, त्यो भन्दैछ. यो चाहिँ भयो third method. त्यसको मतलब भेरी सिम्पल, एउटा देशमा जजेसहरूको अपॉइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ त्यसको आधारमा इन्डिपेन्डेन्ट जजेसहरूले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन त्यसको आधारमा हुन्छ. दिस इज नम्बर 2 भयो. अब हामी थर्डमा जान्छौँ. क्वालिफिकेसन अफ अ जज. अब कुनै पनि पोस्टमा टु गेट अपॉइन्टमेन्ट a person must be qualified. जजेसहरूमा के हुनु पर्यो क्वालिफिकेसन जेनरली you find a number of judges, सुप्रिम कोर्टमा, हाई कोर्टमा, डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा, लोअर कोर्टमा, सब डिभिजन कोर्टमा, इभन इन पञ्चायत अदालत also you will find a number of judges, So what should be the qualification भन्दाखेरि if the judges are qualified enough, if the judges are good, then only he or she can work independently. त्यसमा हामी नम्बर लेख्छौँ impartial. Impartial means कसैलाई भेदभाव नराख्ने. उसको अगाडि एउटा केस आयो, suppose a case is there, then first he or she has to see only the law and the situation.
ल एन्ड द केस हैन। तिमीहरूले कोर्टतिर जाँदा देखेको हुन्छ नि, एउटा मूर्ति हुन्छ यहाँनिर टक्कै आँखा चाहिँ पट्टि लगाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो, कोही नदेखोस्, कानुनले जे भन्छ त्यो मात्रै गरोस् भनेको त हो हैन। द्याट मिन्स जजेस सुड बी इम्पार्सियल हो। कोही बेला केसमा आफन्त पऱ्यो, आफन्तको गल्ती छ तर उसले डिसाइड गर्नु पर्दैछ। इट्स भेरी डिफिकल्ट फर हिम अर हर टु इम्पार्ट जस्टिस हैन। तर त्यस्तो बेला चाहिँ इम्पार्सियल हुनु पर्यो। अर्को हामी त्यहाँनिर देख्छौँ अनेस्ट, इमान्दारी मान्छेलाई जे जस्तो भए पनि के भन्छ भने ऊ एकदम राम्रो प्रकारले काम गर्नु सक्छ हैन, इमान्दारी। अर्को हामी के देख्छौँ, वेल भर्स इन ल भन्छ नि, ह्याभिङ फुल नलेज अफ ल। अब हेर है, यो जुडिसियरीको काम चाहिँ लिगल म्याटर होइन हैन। लिगल म्याटरमा वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ? द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर द जुडिसियल, फर द जजेस इज द ल। ल चाहिँ यस्तो कुरो हो, त्यसलाई सिचुएसन अनुसार चाहिँ कतापट्टि इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। अस्ति तिमीले पढ्यो अघि, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फङ्सन्स अफ द जुडिसियरी इज इन्टरप्रेट द ल। एउटा कानुन छ, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो, खास भन्नु चाहेको के हो, वाट इज द मेन पर्पज अफ द्याट ल? इट इज टु बी इन्टरप्रेटेड। यसको टु मेक द ल सिम्पल हैन। अब त्यस्तो हुनु पर्यो, वेल भर्स इन ल, एकदमै त्यो लको चाहिँ पुरा ज्ञान भएको उसमा हुनु पर्यो। इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो हैन। अनि इन्टेलिजेन्स अब यस्तो हो, सिचुएसन डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन a judge has to give verdict. सो त्यो सिचुएसनलाई उसले कसरी, हाउ ही ट्याकल्स अर हाउ ही युजेस अर वी क्यान से द म्यानिपुलेट्स हैन, हाउ ही जज सिचुएसन अनुसार। सो त्यसलाई के चाहिन्छ, इन्टेलिजेन्ट चाहिन्छ। सो अ जजेस सुड बी इन्टेलिजेन्ट वान हैन। अब त्यस्तोहरू छ भने अनेस्ट हुनु पर्यो, अर्को उसमा वेल भर्स इन ल हुनु पर्यो, इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो, अनि नम्बर अफ अदर थिङ्स आर देयर। जुन कुरो चाहिँ उसकोमा के हुनुपर्छ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ उसको मनमा एउटा सोसियल सर्भिसको भावना पनि हुनु पर्यो हैन। वाट ही इज डुइङ not only for earning the bread, he is not doing only for the maintenance of his family, but the main thing is to impart justice. What the law says, whether the parties involved in the cases are rich or poor or middle class or relatives or non-relatives हैन, त्यस्तो हुनु पर्यो। र त्यस्तो क्वालिफिकेसन भएको जजेस छ भने चाहिँ द जुडिसियरी क्यान वर्क इन्डिपेन्डेन्टली हैन। अर्को हामी देख्छौँ स्यालेरी एन्ड सर्भिस कन्डिसन। Salary and service condition is also one of the important method by which the judiciary can maintain independence. अब यो चाहिँ के हो, मान्छे हो जजेस पनि। एउटा जेनरल इम्प्रेसन के छ भने एउटा मान्छेलाई मनिटरी फाइनान्सियली साउन्ड छ, फाइनान्सियली राम्रो छ भने ऊ रुपियाँ पैसाको लोभमा फस्दैन भन्ने छ हैन। सपोज अ पर्सन इज भेरी गुड, हिज फाइनान्सियल कन्डिसन इज भेरी गुड, नो वान क्यान ल्युर हिम, उसलाई लोभ्याउनु सक्दैन हैन। मेरो प्रशस्त पैसा छ, म आई सुड नट बी इन्फ्लुएन्स बाई हिम बाई देम हैन, त्यसोबाट मलाई केहीसँग मतलब छैन भनेर त्यस्तो है। अब यहाँनिर भन्छ स्यालेरी एन्ड सर्भिस कन्डिसन मिन्स इफ द जजेस आर गिभन गुड स्यालेरी and if their service condition is secured, स्यालेरी राम्रो छ हैन, उसको राम्रो स्यालेरी छ अनि उसको जुन चाहिँ उसले सर्भिस एपोइन्टमेन्ट भयो उसलाई द्याट इज सेक्युर्ड छ भने दिस एट्र्याक्ट्स हाइली क्वालिफाइड पर्सन्स इन द जुडिसियरी। हाइली क्वालिफाइड पर्सन्स आर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द जुडिसियल function or the judicial service, and highly qualified judges are appointed, and if the judges are highly qualified
then he can grant or he can judge properly. हैन त्यसको मतलब चाहिँ जजेसहरूलाई स्यालेरी राम्रो दिएको छ अनि त्यो मात्र नभएर नट ओन्ली स्यालेरी भन्दा आज चाहिँ 3-4 लाख दियो अर्को महिना दिए फेरि तिमीलाई छुट्टी भन्दा पनि त भएन हैन सर्भिस कन्डिसन मिन्स once appointed his service must be permanent. अब suppose he is not permanent, his service is not permanent, तब के गर्छ? He performs duty at the same time. उसको मनले के भन्छ? मेरो त सर्भिस पर्मानेन्ट भएको छैन हैन I have to serve him, I have to help the person who gives me or who can make my service permanent, who helps me to be appointed permanently भन्ने उसको मनमा पस्छ अनि त्यो मान्छेको जुन चाहिँ काम कुरोमा उसले त्यहाँनिर काम गर्नु गर्दाखेरि उसले इन्फ्लुएन्स पार्छ. So in such case we cannot find, there is no guarantee that in such case the judges can work independently. But opposite of that, एउटा राम्रो जज छ, his service is permanent, no one can remove him, no one can challenge him. If he is working, if he is imparting the judgment according to the law, no one can go against him. If such provisions are there, then there is no problem. If he is appointed permanently, if his service is permanent, no one can go against that judge. So his service condition, if it is permanent for fixed period, then the justice, good type of justice can be given. That means the judge can work independently. इन्डियामा हामी के पाउँछौँ सुप्रिम कोर्टको जज 65 वर्षसम्म ढुक्कै काम गर्नु पाउँछ. हाई कोर्टको जजेसहरू 62 इयर्ससम्म मजाले काम गर्नु पाउँछ. हो त्यस्तो सर्भिस कन्डिसन फिक्स छ भने चाहिँ के हुँदैन जजमेन्टहरू राम्रो प्रकारले जजमेन्ट गर्न सक्छ. So another very important factor and another very important step for insurance of independence judiciary is salary and service condition. Okay. अब हामी जान्छौँ 5th मा जान्छौँ. Okay, number 5th point is the removal of judge. Okay, हामीले 4th point मा के ल्याउँ? Service condition should be permanent. Okay, that's very good. हैन? At the same time there should be provision for the removal of judges. त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि suppose a person is there. He is working independently. He is working impartially. He is giving the justice to the people according to the law. त्यसको मतलब he is sincere, he is honest. That is very good. His service condition should be continued. But if the judges, any judge of any court is appointed permanently, but he is not following the rules and regulation, not imparting the justice impartially, not sincere, not regular. Not only for judge, even for other people also. If somebody is not performing the duties given to him or her seriously, honestly, regularly, then can be removed. Explanation call हुन्छ, then may be expelled. Similarly, judges को मनमा एउटा डर चाहिँ हाल्दिनु पर्यो. Fear must be there. त्यो चाहिँ के हो भने if I perform my duty seriously, I can get continuation. If I am not working seriously, impartially, then my service may be terminated. I may be expelled. भन्ने चाहिँ
हुनु पर्यो हैन त्यसै कारण चाहिँ judges can be removed. There must be a provision in the country, in the administration, to remove the judges if the judges are not performing the duty seriously, honestly, according to the law, impartially or not. जस्तो अब इन्डियामा हामी के पाउँछौँ the judges of the Supreme Court and High Court, हैन they may be removed, impeachment हुन्छ, उनीहरूको एगेन्स्टमा एलिगेसन हुन्छ, ब्लेम हुन्छ, एलिगेसन हुन्छ. अब एलिगेसन लाग्यो भन्दामा मात्रै होइन, देयर मस्ट बी प्रुफ हैन अनि त्यो प्रुफ भयो भने चाहिँ मे बी रिमुभ्ड. सो देयर मस्ट बी अ प्रोभिजन फर द रिमुभल अफ द जज इफ द जजेस आर नट पर्फर्मिङ ड्युटी सिन्सियरली अनेस्टली अकर्डिङ टु द ल. सो दिस इज द फिफ्थ मेथड बाई विच द जजेस क्यान बी रिमुभ्ड. अब नम्बर 6 मा नो भेरिएसन इन स्यालेरी एन्ड सर्भिस कन्डिसन. सर्भिस अघि हामीले देख्यौँ गुड स्यालेरी एन्ड सर्भिस कन्डिसन. अहिले चाहिँ हामी देख्यौँ नो भेरिएसन इन स्यालेरी. भेरिएसन मिन्स डिफर. जस्ट फर एक्जाम्पल, at the time of appointment, it is said that you will be given 80,000 rupees per month. Okay? त्यसपछि सर्भिसमा भन्यो ओके यु क्यान कन्टिन्यू अप टु 60 years. ओके त्यो चाहिँ एपोइन्टमेन्ट गर्ने बेलामा है. तर बिचमा चाहिँ जसले चाहिँ एपोइन्टमेन्ट दियो द पर्सन हु हेज गिभन द अपोइन्टमेन्ट and the judges is directly or indirectly supporting him, it is okay. But as soon as the judges begin to give the judgment sincerely, honestly or impartially, and if that affects that person, that means that person is not getting advantage from the judges, then in such case his salary may be deferred. अस्ति चाहिँ एकदम 80,000 दिन्छु भनेको थियो, अहिले चाहिँ यो मान्छेले he is not fulfilling my interest, he can be given only 40,000. अनि मैले 60 years सम्म भनेको थिएँ, now he is not serving me, he is not helping me, so his service he can continue up to only 30 years. भनेर this type of things should not be there. That means after the appointment, whatever rules and regulations are there, all the facilities should be given to him or her when he or she or the judges they perform their duty. There should not be any fear in the minds of the judges that their salaries are reduced, they're decreased, and their service condition will be reduced. This type of fear should not be there. And if these type of fears are not there, automatically the judges can act independently. हैन त्यसो गर्दाखेरि के भन्छ भने जजेसहरूले इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्नु पाउँछ. सो दिस इज द नम्बर 6 point. नम्बर 7 मा हामी देख्छौँ free from influence, party, pressure group, etc. अब हामी देख्छौँ judge should be free from any type of influence, whether it is political party or the pressure group. You know pressure group? Political party भित्र you will find certain groups which always acts a very important organ, a very important part of the party, and always it pressurize the party, pressurize the government. अब जस्तो हामी पार्टीको कुरा गर्दैछौँ,
जजेसहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने कुनै पोलिटिकल पार्टीले उनलाई इन्फ्लुएन्स चाहिँ पार्न नसकोस्। जुनै पनि पार्टीको आए तापनि अकॉर्डिङ टु द ल, वाट द ल सेज, सपोज देयर इज अ केस बिट्विन एन अर्डिनरी सिटिजन एन्ड द पोलिटिकल पार्टी, मेम्बर अफ वान पोलिटिकल पार्टी। अब मान्छे हो, कसरी हुन्छ, केस जित्ने कोसिस त गर्छ हैन। कोर्टमा गएपछि अल पिपल वान्ट द्याट द जज विल गिभ इन द भर्डिक्ट इन देयर फेभर हैन, सबैको इच्छा त्यही हो। त्यसमा पनि के हुन्छ भने अर्डिनरी सिटिजन पनि जान्छ, पोलिटिकल पार्टी पनि जान्छ, एन्ड बोथ द पार्टिज request the judges, request the advocates, not judges, advocates and advocates, lawyer request or pleads in favor of their clients, हैन। अब कोर्टमा चाहिँ अब क्लाइन्ट्स भन्छ, जसले केस गर्दैछ हैन, केसमा भाग लिने मान्छेहरूलाई उनीहरूले उ गर्छ। तर वाइल डुइङ द्याट, अब जज चाहिँ माथि बस्छ नि, हिन्दी सिनेमा त हेरेको छ हैन, त्यहाँनिर हिरो आउँछ, त्यस्तै अब त्यहाँनिर हिरोको एगेन्स्टमा त्यहाँनिर भिलेनहरूको केस हुन्छ, त्यहाँनिर भिलेनहरूको पनि हुन्छ हैन। अनि अगाडि नै जजेसहरूसँग मिलेको पनि हुन्छ, धेरैपल्ट त्यस्तो सिनहरू हामी देख्छौँ हैन। त्यसको मतलब चाहिँ के छ भने जजेस चाहिँ सबै इन्फ्लुएन्सबाट चाहिँ फ्री बस्नुपर्छ, वेदर पोलिटिकल पार्टी अर वेदर प्रेसर ग्रुप, वेदर एनी इन्फ्लुएन्सियल पर्सन, एनी इन्फ्लुएन्सियल ग्रुप। जस्तो अब हामी देख्छौँ बिजनेस कम्युनिटीको कसैले पनि अब कुनै केसमा कसैलाई केही प्रब्लम भने कोसिस प्रेसर माने उ गर्ने इन्फ्लुएन्स पार्ने कोसिस हुन्छ नि हैन। तर यहाँनिर मेन पोइन्ट इज जजेस शुड बी फ्री फ्रम all types of influence. If influence is there, but if he is able to stand against all these influences, if the law says this thing, but the other people want to influence him or her in another way, then he should not be influenced, but he should work independently. For that purpose, there must be provision. The judges, as far as possible, the judges should be free from influence, different types of influences. हुनुपर्छ। यदि यस्तो इन्फ्लुएन्सबाट जजेसहरूले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्यो भने अटोमेटिकली के हुन्छ, गुड जजमेन्ट त्यहाँनिर हुन्छ। अब हामी देख्छौँ नम्बर 8 मा एटिट्युड अफ द जज पनि हो। A judge, in order to work independently, must have positive attitude. अब जेनरल हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल इन्डियाको लेभलमा हेर्दाखेरि के पाउँछ भने जजेसहरू दे आर अल्सो इन्फ्लुएन्स्ड बाई द सोसियल पोजिसन हैन। अनि यसमा हामीले नो वान क्यान डिनाई हैन। एउटा त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा जन्मेको मान्छे हो भने त्यो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको जुन चाहिँ पोजिसन, जुन चाहिँ स्ट्याटस छ त्यसमै उसले मेन्टेन गर्छ, त्यसरी नै ऊ चल्छ। तर अब when he come out from his family background, from the family, and when he has to give the judgment, then he has to see a lot of things. हैन, जजेसमा हामी के इन द कोर्टमा हामी के पाउँछौँ, इभन द poor people, even the middle class people, even the rich people, even the influenced people, they are there. But what should be the attitude of the judge? Attitude of the judge should be positive. Oh no, I have to work, what the law says, I have to help the people, whether suppose two persons are there, one is influential, one is very, very poor, one is very, very weak. Then when the cases are to be decided by the judges has to see his positive attitude should be there. यो मान्छेले के गर्छ, म उहाँलाई फेभर गर्छु, नो हुनु भएन, के हुनु पर्यो, लले के भन्छ, उसको आँखामा पट्टी बाँधेको जस्तो मान्छे देख्नु हुँदैन। त्यहाँनिर एकदम इन्फ्लुएन्सियल पर्सन एकापट्टि छ, अर्कोपट्टि चाहिँ पुवर पिपल अर्कोपट्टि छ। त्यो पुवर पिपल र रिच पिपललाई हेर्नु भएन, उसले ब्लाइन्ड हुनु पर्यो।
तर कानुनले के भन्छ कानुन र केस हेर्नु पर्यो त्यहाँदेखि सो द्याट सुड बी द एटिट्युड द्याट इज पोजिटिभ एटिट्युड होइन अफ द जजेस होइन एन्ड द जजेस सुड राइज अबभ अल हिज ब्याकग्राउन्ड अर वी क्यान से दि सोसियल पोजिसन होइन त्यस्तोबाट उ निस्किनु पर्यो अब यसरी चाहिँ हामी के देख्छौँ भने इन्डिपेन्डेन्टली द जजेस क्यान वर्क जजेसले त्यसरी इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ काम गर्नु पाउँछ So here what we say, I have explained 8 points about the various methods by which the judiciary can work independently. If these methods are adopted, if these methods are followed in a country, then definitely the judiciary can work independently. And to give the judiciary independence means the success of the democracy, the success of the judgment. And the कानुनले जे भन्छ त्यो अनुसार चाहिँ चल्नु सक्छ र हामी देख्छौँ these are the various points. Okay, so with this अब हामी अन्तमा कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ all these factors are there and the person who are to, especially the judges, they have to face and they have to see, they have to interpret the law and they have to give the judgment. For all this, they should work in an independent spirit. So, judges a big responsibility is given to the judges. Judges थुप्रो एउटा responsibility दिएको छ. Okay, र यो भयो independence of judiciary. Now I want to give one question to you. Before this, sometimes in your SSC examination the question may be asked, what is judicial review and what are the methods by which the judiciary can work independently. And I want to give you this homework also. Okay, so this is the question, what is judicial review? Now before this, I had already explained the various functions of the judiciary, and in that you have learned judicial review is the power of the court, power of the judiciary to review the law passed by the legislature on the basis of the constitution, on the basis of the law. If it is right, it is okay. If it is not right, that is it is against the law, then the judiciary can reject it. The power of making the law invalid passed by the legislature, if it is against the law, this is judicial review. So this is the question, okay? 2 + 6 marks. And this question is also important, so you have to learn it, okay? So with this we come to the end of chapter 6, and in chapter 6 you have learned organs of government, theory of separation of power, and the 3 organs separately, their functions, executive, legislative and judiciary. And in this you will find a number of questions, functions of judiciary, legislature, etc. And this question also, and the separation of power, theory of separation of power, and another very important question, arguments for and against the bicameralism. Okay, so these are the questions which you have to learn, and you also can expect some questions, that is MCQ and SAQ. Small questions are all, short questions are also there, like the who conducts the oath for the President of India. These are some questions, त्यो कुरो तिमीले पढ्नु पर्छ. Okay, so next time we'll see another chapter. Okay, thank you very much.